Hello guys. Nailabas kayo nga lukos. Grabe ka labas guys, oh. Karon maginakuha na may kikilawon. Actually, 5 kilo. Labas kayo. Karon maginakuha di palaka. Libre na sudan guys. Muna itong sudan karon, kinilaw, adobo, ug uban pa. Dabas kay kayo. Actually, gumagalaw pa oh. Di ba? So, diniliver po sa ating suki. Grabe. Napaka-presko guys. Pwede to kilawin. Lahat, adobo at iba pa. Timing. Timing. Kaya ito yung mga paborito natin eh. You know? Oh. Kung basta probinsya, napaka-fresh talaga. This is it, Pansit. Good morning.